बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबुल-कासिम अल-ज़हरावी अंदलुस की इस्लामी सल्तनत के अजीम नामवर साइंसदान। बिलाशबा वो अपने फ़न में महारत नामा रखता था और उस दौर के सबसे अजीम शख्सियत जिसके कमाल का लोहा सदियों तक अहले मगरिब मानते रहे, उसका पूरा नाम अबुल-कासिम खलफ बिन अब्बास ज़हरावी है। स्पेन के मशहूर हुक्मरान अब्दुर्रहमान नासिर ने अपने दारुसल्तनत कुर्तुबा में 4 मील के फासले पर एक अजीमुशान महल तामीर करवाया था और उसका नाम अपनी मलका ज़ोहरा के नाम पर कसरे ज़ोहरा रखा था। रफ्ता रफ्ता इस कसर के गिर्द अयान सल्तनत और दूसरे लोगों ने अपने मकान बना लिए और वहाँ एक अलहदा शहर बस गया जो अल-ज़हरा के नाम से मौसूम हुआ। अबुल-कासिम खलफ बिन अब्बास ज़हरावी इसी शहर में रहते थे और इस शहर की निस्बत से ज़हरावी का लक़ब उसके नाम का जुज़ बन गया है। अबुल-कासिम ज़हरावी के आबा अजदाद अंदलुस ही के रहने वाले थे। उसकी विलादत 936 ईस्वी में अब्दुर्रहमान नासिर ही के अहद में हुई, जो शाहाने अंदलुस में 8वां फरमान रवा था। उसके अहद में अंदलुस का दारुसल्तनत कुर्तुबा अपनी अजमत के ओज पर पहुंचा हुआ था। चुनाचा उसकी शान शौकत का अंदाज़ा इस अमर से हो सकता है कि उसमें 3800 मस्जिदें, 60,000 शानदार इमारतें, आम लोगों के 2 लाख मकानात, 8,000 दुकानें और 700 हमाम थे। कुर्तुबा की आबादी 10 लाख बाशिंदों पर मुश्तमिल थी, जिसके लिए 50 सरकारी अस्पताल मौजूद थे। कुर्तुबा की शाही लाइब्रेरी में 2 लाख से ज़ायद किताबें थी। कुर्तुबा यूनिवर्सिटी उस ज़माने में मगरिब के अजीम तरीन यूनिवर्सिटी थी, जहाँ मुख्तलिफ मज़ामीन के जलीलुल कदर उलमा तालीम व तदरीस और तहकीक व तालीफ में मसरूफ़ रहते थे। यही वो माहौल था जिसमें अबुल-कासिम अल-ज़हरावी ने अपना लड़कपन और जवानी गुजारी। उसके कमाल फ़न को देखकर ये अंदाज़ा आसानी से किया जा सकता है कि उसने इल्मी माहौल से पूरा फ़ायदा उठाया और तिब में जो उसका ख़ास मजमून था, कामिल दस्तगाह हासिल की। अपनी तामील की तकमील के बाद वो कुर्तुबा के शाही शिफाखाने के साथ मुंसलिक हो गया और यहाँ उसने इस अमली तहकीक का आगाज़ किया, जिसने थोड़े ही अरसे में उसको जदीद इल्मुल जराहत का मुअज्जिद और अपने ज़माने का सबसे बड़ा सर्जन बना दिया। मौजूदा ज़माने में इल्म इलाज के जो 2 तरीके यानी इलाज दवा और इलाज बिलजराहत सर्जरी अस्पतालों में मुरव्वज है, उनके मुतालिक ये ख्याल आम है कि अगरचे मगरिबी तिब यानी एलोपैथी देसी तिब ही का चरबा है, मगर जराहत यानी सर्जरी ख़ास मगरिबी डॉक्टरों की चीज़ है जिसमें कोई उनका हमसर नहीं। लेकिन उस ख्याल के फैलने की वजह महज ये है कि हमारे अवाम इस्लामी दौर के अजीम सर्जन अबुल-कासिम अल-ज़हरावी के नाम और उसके कारनामों से वाकिफ़ नहीं, वरना हकीकत यह है कि ज़हरावी ही वो अजीम शख्सियत है जिसने अहले यूरोप को सर्जरी के फ़न से रोशनास कराया। अबुल-कासिम अल-ज़हरावी सर्जरी में जो नादिर ऑपरेशन अंजाम देता था, अपने रोज़ अफ़ज़ो तजर्बे से उस फ़न में जो नई नई राहें दरियाफ़्त करता था, ऑपरेशन करने के लिए अपनी निगरानी में जो नए नए आलात बनवाता था, उन सब की तफसील वो अहाते कलम में भी लाता जाता था। यहाँ तक कि उसके कलम से अमली सर्जरी पर एक यगाना रोजगार तस्नीफ ज़हूर में आ गई, जो सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटियों में सर्जरी की वाहिद मेयारी किताब के तौर पर दाखिल दर्स रही। ज़हरावी की इस किताब का नाम तसरीफ़ है। ये पूरी किताब तो इल्म इलाज की दोनों शाखों तिब यानी मेडिसन और जराहत यानी सर्जरी पर मुश्तमिल है, लेकिन उसका सबसे अहम हिस्सा सर्जरी का है। उसकी वजह यह है कि उससे पहले तिब यानी मेडिसन पर तो अरबी में बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी थी, लेकिन जराहत यानी सर्जरी पर आला मेयार की पहली मुफस्सिल किताब तसरीफ़ ही थी। अपनी ख़ास अफादियात के बाइस तसरीफ़ के हिस्सा सर्जरी की अशात इतनी ज़्यादा हुई और इसके तर्जुमे इतने तादाद में छपे कि आम तौर पर जब ज़हरावी की तसरीफ़ का जिक्र आता है तो इससे तसरीफ़ की सर्जरी की किताब ही मुराद होती है। तसरीफ़ 3 बड़े हिस्सों में मुनक़सिम है। उसका पहला हिस्सा दाग देने के मुताल्लिक है, जो अज़मनाए वस्ता तक बाज़ अमराज के इलाज में बरता जाता था। तसरीफ़ के दूसरे और तीसरे हिस्से में अमली जराहत का बयान है और यही किताब के अहम तरीन हिस्से हैं। उनमें दांत निकालने, आँखों का ऑपरेशन करने, हलक का कौवा काटने, मसाने में से पथरी निकालने, बवासीर के मसों को काटने, खनाजीर के ऑपरेशन करने, टूटी हड्डी को जोड़ने, उतरे हुए जोड़ों को चढ़ाने, माउफ अज़ू को काटने और हर किस्म के फोड़ों को चीरने की तफसीलात दी गई है। किताब के एक ख़ास हिस्से में पैदाइश से पहले माँ के पेट में बच्चे के मुख्तलिफ हालातें दिखाई गई है और मुश्किल सूरतों में आलात के ज़रिए वज़े हमल करने
اور بچے کے رحم میں مر جانے کی حالت میں مردہ جین کو باہر نکالنے کے طریقے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ جراحت میں 90% جن اعمال سے ایک سرجن کو سابقہ پڑتا ہے ان میں سے کسی کی تفصیل اس تصنیف میں چھوٹ نہیں گئی۔ ان اعمال جراحت کے لیے جن آلات کی ضرورت ہوتی ہے ان کی تشریح نہایت خوبصورت تصاویر سے کی گئی۔ ان آلات میں کاساتیر یعنی پیشاب خارج کرنے کا آلہ، مقلا الاسنان یعنی دانت نکالنے کا آلہ، محقن یعنی انیما کرنے کا آلہ، مختلف قسم کے نشر کینچی، آری سرجنوں کی سلائی، زخموں کو سینے کے لیے مختلف شکل کی سوئیاں سب ہی شامل ہے۔ ان میں سے ہر آلے کی ساخت تصویر کی مدد سے اور طریقے استعمال الفاظ کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ تصریف سے پہلے جراحی پر نہ اتنے پائے کی کوئی کتاب لکھی گئی تھی اور نہ علم جراحت کے متعلق اتنی خوبصورت تصاویر شائع کی گئی تھی۔ تصریف کی نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ فاضل مصنف نے اس میں جا بجا اپنے تجربات کی روشنی میں سرجری کے متعلق ایسی تصریحات کی ہے جن سے طبی دنیا اس سے پہلے بے خبر تھی۔ زہراوی کا طرز بیان عام فہم اور زبان سادہ ہے اور جس موضوع پر قلم اٹھاتا ہے اس کے تمام رموز اس خوبی سے بیان کرتا ہے کہ پڑھنے والوں کے لیے کسی قسم کا الجھاؤ باقی نہیں رہتا۔ پھر بعض دیگر طبی مصنفوں کی طرح وہ فلسفیانہ مشگافیوں میں نہیں الجھتا بلکہ اپنے فن کے عملی پہلوؤں کو سامنے رکھتا ہے اور صرف انہی امور کی توثیق کرنا ضروری خیال کرتا ہے جو عملی افادیات کے حامل ہو۔ اہل مغرب جو مسلمانوں کے ناموں کو بگاڑنے میں خاص مہارت رکھتے ہیں ابوالقاسم زہراوی کو ابوالقاسس، البوقاسس اور الزہراویس کے ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ یورپ میں ازمنۂ وسطیٰ سے لے کر 18ویں صدی تک کے تمام مغربی مصنف جنہوں نے سرجری پر کتابیں لکھی ہیں القاسم زہراوی کی فنی قابلیت کے متعارف ہیں اور جا بجا اس کی کتاب سے حوالے دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض نے تو صاف طور پر اس امر کا اظہار کیا کہ فن جراحت میں زہراوی ایک استاد کامل کی حیثیت رکھتا ہے اور اہل یورپ نے ابتدائی سرجری میں جو کچھ حاصل کیا ہے وہ صرف زہراوی ہی کی بدولت ہے۔ زہراوی کی کتاب تصریف صدیوں تک یورپ کی تمام بڑی یونیورسٹیوں میں داخل درس رہی اور مغرب کے سرجن اس کتاب کے مندرجات کو سند کے طور پر پیش کرتے رہے۔ تصریف کا لاطینی ترجمہ سب سے پہلے وینس میں 1497 میں شائع ہوا۔ اس کے بعد اس کے متعدد لاطینی ایڈیشن یورپ کے مختلف اشاعتی مراکز سے شائع ہوئے۔ اس کا سب سے عمدہ لاطینی ایڈیشن جس میں عربی کتاب کی اصل تصویر بھی نہایت آب و تاب سے چھاپی گئی تھی 1541 میں باسل میں طبع ہوا۔ باسل ایڈیشن کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اس میں اصل عربی کتاب اور اس کا لاطینی ترجمہ دونوں ایک ہی جلد میں شامل تھے۔ یورپ میں اس کتاب کی مقبولیت 19ویں صدی کے آخر تک بھی باقی تھی۔ چنانچہ ایک فرانسیسی ڈاکٹر کارک نے 1881 میں تصریف کو فرانسیسی زبان میں منتقل کیا اور دیباچے میں اس کتاب کو سرجری کا ایک نادر شاہکار قرار دیا۔ یورپ کے فضلاء نے تصریف کو محض اپنی زبانوں میں منتقل کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ان میں سے بعض نے اس کتاب پر شرح بھی لکھی تھی۔ ناظرین، یہ ہے ہمارے نامور عظیم سائنسدانوں کے کارنامے جن کی بدولت یورپ فن جراحت میں آج کمال سر ہے، جن کا کوئی ہمسر نہیں، کی بدولت صرف اور صرف ابوالقاسم الزہراوی ہے جن کی کتابیں 19ویں صدی تک قائم رہیں۔ ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہوا۔ سننے کے لیے شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔